Ingkatan sinyawa. Para ini magdungo ka, konsep sinyawa. Ingkatan nyawa. Ada kala lang niya, pulau ni guru yaun. Sinyawa lang niya. Para yawan, may nakita ko ang tubig niya. Nyawa. Ingkatan sinyawa. Wairo umpajasan. Dito pa sila. Ia janji na sila sintuhan. Iwan ia sapah na sila kata. Unin janji, iwan sapah. In subay sila mamarat saya Nabi Muhammad. Mayroon pa nyawa pa. Iwan subay nila tawangan, iwanan. Bang nila abutan. In kauhi sin Nabi Muhammad. Subay nila iwanan tawangan. Iwan wajib kanila subay nila. Lambuun iwan dihilan. Martabat halga labi din nakata. Nyawa pa yan. Asal na kita tiya janji. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hupunta sa dyan. Hanggang sa Asura Al-Imran ayat kawaluan tagisa. Wala tu'minun nabihi wala tansurannahu. Mungkin yung maling ayat yan to. Sabab na malas. Halika. Laung si mga ulama manafsin. Laung nga ayat yadto nyawa pa ikatan. Walang pa dyan, nyawa pa. Muna-muna fiya zanji sintuhan. Yasa pa. Amuna inkatan kanyawa-nyawahan sinkatan kanabi-nabihan. Kataan sin nyawa kanabi-nabihan. Lapay na inkatan, nyawa, sinkatan, kaumat-umatan, sintiap-tiap kanabi-nabihan. Laung si mga ulama, dua farkala ayat na sabut yan. Hikmat na ulan. Ika isa, ayat yan ito na maita. Pagpalabi sin Allah Ta'ala di hadhihi al-ayah at-tanwihu bin nabi wa at-ta'zimu ala qadri. Ayat nasabot tayo amud wala tu'minun nabi wala tansuran. Ayat yun, pagpalabi sin Allah Ta'ala. Iwan pangdihil kahulmatan iwan kahalga. Sin Tuhan Rabbul Alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhak caka ula-ula. Asal na sin Tuhan biaway tanin katan kanyawa-nyawahan. Singkatan kanabihan si dito pa in kahalga iwan kalabi sin Nabi Muhammad SAW hakatan kanabi-nabihan tan katan tu in karuan yan bihadil ayah a'laman li ummatihi liya'arifu khadrah. Ini karuan ayat ini a'laman pagpahati, magpaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga umat sin Nabi Muhammad liya'arifu kadra hasupaya kahatihan nila iwan kaingatan nila. Ingkalagu sin martabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan ko. Nyawa fa ingkatan asal nga sila kaya janji si Allah Ta'ala. In sila suway mamarat sayahan Nabi Muhammad. In sila suway sila tumawang Nabi Muhammad. Iwan suway nila dihilan halga iwan kahulmatan. In Nabi Muhammad yan bang lumahil na apa sila mag-awin.
Mangamutan sehingga nabiyan in paglahir sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hati niya nyawa pa asal na siya nabi. Nyawa pa asal na siya nabi. Wayron pa jasan sikatan ka nabi-nabiyan asal na siya nabi. Sambil na asuro siya, mata punta na. Kaano kau na hinan mo? Sambag sin Rasul, wa Adam bayna ruhi wal jasad. Wala pa natibuok inyawa iwan jasad sin Adam. Nyawa pa, asal na ako, nabi. Bang kamu asubuhon, isi panagnaan nabi. Bang injawab niyo Muhammad, ay po Adam, nasa kamu. Muna Nabi Muhammad sallallahu haalam rupa yan po siya kataan. Mahaba tutub na sa jaring ito buko siya makumundo amon susuya tutub na sa jaring ito. Mari kita paamunin niyo pangasubukan niya asuhun in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sahabat niya tuod sin way paikatan uno in muna ya pandari sin Allah Ta'ala. Inang asuhi ni Jabir bukod ni Jabir amjin tahir bukod sahabat Jabir bin Abdullah naasubo siya ni Jabir. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Launa ya Rasulullah, hifang ayyuku kaimu hi ama ibadina. Akhbirni baita iya. Tungod sin panagnaan parkala ya panjiri siya sin Allah Ta'ala inwayruun pa in katamina amun wayruun pa katan ununo unutuon in muna ya panjiri sin Allah Ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Jabir inna Allah Ta'ala khalaqa qabla al-asya nura nabi. Ya Jabir, sabun naturin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapanjari siya muna rin hakatan. Way paingkatan uno-uno. Muna in piapanjari sin Allah ta'ala. Amuna in nur Muhammad. Amuna in sahaya sin Nabi. Kabakan in suy-suy ini hangan sin kitab Allahu Jalla Salamu. Alif sin kitab Ahmad Abdul Jawad lawangan yuman dari jauh kamuman maglan waifa in katan piapan jari muna in piapan jari amuna inu Muhammad Ampang bihari inuriat tu paupat cia kamahan panagnaan bahari muna fiapan jarisin Allah Ta'ala dan hanuriat tu amuna in al-qalam amuna in kalam ikarwa fiapan jari amuna in lauhil mahfuz. Ini katu fiapan jari amuna in arash. Ang manakapin hambu. Dan upat yan to. Bahagiun isab in nakapin hambu uket to paupat siya kabahari. Panagnaan bahari. Papanjari hunden dito. Ika isa
amuna in malaikat magdasin aras ng Allah. Yung mga malaikat nagdarasin aras. Ini karwa fiyapan dari dito amuna in kusi. Inhi katunian mga malaikat. Aw pa sabta kapinday na upat at buok bihagi na siya paupat kawan. Panagnaan bahagi din na upat yapan jari in pitong lapis langit. Inhi karua yapan jari pitong lapis bumi. Inhi katu surga iwan sin narka. Aw pa sabta kapinambuok. Dina upat yato aw nakapinambuok. Ang panay sa bahagi in nakapinambuok dina upat yato paupat siya kabahagi. Ika-isa pa panjayon din dito. Nuru absari mu'minin. Amuna insahaya sin pangatut sim mga bariman. Ini karwa panjayon dito. Amuna insahaya sin pangatayan sim mga bariman. Wow. Bunin pagyanon dito sahaya sim pangatayan sim bariman amuna in al-ma'rifatu billahi ta'ala. Amuna in mag-ingat mangannal imingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu kahinapusan niya dia panjari in sahaya sim pagkamanusia sim manusia. Nuru unsi sahaya sim pagkamanusia. Women sahaya sim pagkamanusia, tiapan dari sim Tuhan, amuna in panunggali sa Allah Ta'ala. Amuna in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahkik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbalik in kabtangan. An Ali ibn al-Husayn an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nuran baina yadi Rabbi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi 14,000 amin akhrajahu Ibnu Hasan. Dan kan Ali anak Husayn in Husayn anak simbaginda Ali anak sim dan ha amak niya, iwan den ha apo niya. Kaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasulullah sallallahu kuntu nuran in kaaunan ko saya baina yaday Rabb ahadarat sin Tuhan ku Rabbul Alamin. Qabla an yakhluqa Adam awalak pa tiapan jari niya in Abu Adam in kaasal niya hangpu tagupat nga ibu katam. Asal na siya sahaya hadarat sin Tuhan. Inlugay niya ang papiapan jari inabu Adam hangpu tagupat nga ibu tahu. Riwayat di Ibnu Khattab. Hambuok masa inaisa na susuwi siya. Sinambuk masa in kaoran ko nagtahi waktu pagsasambut. Nagtahi siya waktu pagsasambut. Managha na tanak in jaw sata na pum in ilaw palita. Managhalong niya nakadimatong in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam faada al-bayt. Managha dimatong in Nabi Muhammad fawai ang pasyan timungha palawang si Mahaya Ilaw Bay sin sahaya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawakan kulong ninjaw in agi ko ma'at wa uwad sika ya Rasulullah. Way nabihan lanuk iwan sawa sin sahaya sin pamayhuan mo yan ya Rasulullah. Sabda sin Rasul sallam wailun liman la yarani yawmal qiyamah. Siksa dakula hatau hindi niya ako kakitaan na adlaw kiyamat. In agihi Aisyah man la yaraka ya Rasulullah
Isulong ng tao, di makita, sinsahaya mo, sibihan ng lingkatiwan sa wanya. Inagisin Rasul Sallam al-Bakhil, amuna intaong ikutan. Intaw ikutan, di makita, sinsahaya, sin Rasul Sallam al-Bakhil. Nahisiway ikutan yan. Ya Rasulullah, sin pagyanong ikutan yan. Lawnya alladhi la yusalli alayya iza sami'a bi ismi. Amuna intau apabila diunguk niya. Amuna intau di magsalawat kako apabila karungan niya ingan. Bang niya diunguk ingan sin Nabi Muhammad di siya magsalawat. Amuna lawnya intau di pakita sin sawa sin pamayhu al sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naadlaw kiyan. Masabihaon illa bimaha dan nakatan amuna ipan salawat iban salam hanabi Muhammad. Dan durumog kamu pagsalawat kamu hanabi Muhammad sallallahu. Amuyat ko rin ang mga maksud may kita nagmunod magpataon sinuno sin pagsalawat. Kala in pagsalawat din ang mga panglagbuing sin Allah Taala hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadto mga umat Islam. Demikian inalisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis karwa, kuntu nuran baina yadillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Yusabbihu Allah ta'ala dzalika nur wa tusabbihu al-malaikatu bi tasbih. In aku sahaya hadarat sin Tuhan hawala pa ya panjari sin Allah Ta'ala in Adam dua nga ibu tahun hambuk riwayat nakaunat to hambuk tagupat nga ibu tahun asal na siya Nabi asal na siya sahaya iha ini dua nga ibu tahun muna siya din kanapu Adam. Mangmahasus si fa Allah subhanahu wa ta'ala insahayayat. Amun nun Muhammad yatu tumasbis siya. Fa Allah subhanahu wa ta'ala wa tusabbihul malaikatu iban hi magat tumasbih in mga malaikat haamun tatasbihan sin sahayayat. Di kuya tumahapalay tatasbihan yan. Ito na may tasadya. Atina insahayayat tu aun tasbihnya. Intasbih sin sahayayat tu tiasbihan siya sin mga malaikat. Tasbihan siya sin malaikat. Amun tasbih sin sahaya Nur Muhammad. Ya. Falamma khalaqallahu Adam al-kadzalika nur fi tinati. Fa ahbatani Allah fi sulbi Adam ila al-ard wa hamalani fi safinah fi sulbi Nuh wa ja'alani fi sulbi Ibrahim al-Khalil hina qulifa bihi ila an-nar wa lam yazal yanqulni min al-asbab adh-dhahirati ila al-arham az-zakiyah adh-dhahirah hatta akhrajani Allah min baini abawayhi wa lam yaltaqiya ala sifahin katsir. Tatkala in Allah Ta'ala papanjaryun na ni Adam alaihi salatu wassalam diutang na sin Allah Ta'ala yan. Nur Muhammad paamun lupa pagpapanjarihan kan Adam alaihissalatu wassalam. At tatkala natibuok na in Adam na hinang na siya manusia, natibuok na paakbatan ni Allah fi sulbi Adam. In sahaya Nur Muhammad diutang siya pasulbi sin Abu Adam alaihissalatu. Paginlufaan, demikian lakun manglakun. Inun Muhammad yatu pamanga kasul disulbihan sin katan kanabinabihan iwan sin mga kausugan susi. Ampan na ako long sin Nabi Muhammad, ampan na Inun Muhammad yatu papaglakun-lakunun sin Allah Ta'ala labay ren hakatan kasul disulbihan sin kanabinabihan iwan kasul disulbihan si mga kausugan sus. Ang panaliyatun Inun Muhammad pamanga rahim singkatan bawa Isus. Pini ang papini sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga in agisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biagwa aku sin Allah Ta'ala lima baina dain harwa ina iwan ama. Lima baina dain harwa ina iwan ama. Hatta akhrajani Allahu min baini abawayya walam yaltaqiya ala sifaika. Sehingga biagwa na aku sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lawai dain harwa maas wairuun ha antara sin dua maas ina iwan ama lawai tumbi dain sin luwaya. In Ali Hisham bin Muhammad Al-Kalbi inang ini nakasulat Ilyabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa isusi ulang lagi 500 ina 500 bawai Ilyabayan sin Nur Muhammad dan hapanagnan sambil imawut painaknya 500 bawai tumuptup painaknya wairuun kawakan mu halom sin 500 bawai itu mga bawai bukun Yesus. Artinya 5 bayi in Nur Muhammad in Nabi Muhammad limahin latun latun dain ha mga kasulbi-sulbihan si mga kausukan susi demikian 5 bayi siya din hakatan rahim si mga bawain susi ulang lagi 500 in taun si bawain susi timubtub pa inaknya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhrajtu min abawayya falam yusibni syai'un min uhril jahiliyah wa kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin min ladun adam hatta intahaitu ila ummi fa ana khairukum nasaban wa khairukum aban. Akhrajahu al-Baihaqi hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya wa aku fialahi lakusin Allah Ta'ala 5 bayi dain hadwa ma'as walam yusibni syai'un min uhril jahiliyah wairuun siya 5 bayi wairuun siya 5 bayi kiuk dan sip amun kakahinang si mga jahil si mga tau awam sata gimwa aku maripadunya laway nikah walam akhrud min sifah wala aku limahin padunya laway ren hapag ini tawiya yaul jima atawan sina milladun Adam dain pahamasa sinapu Adam wa hatta intahaitu ila sampai saja maghinapusan timuktuk aku kan ina fa ana khairukum nasaban aku na in sareyaw-reyaw kadain kanuyan pangkatan wa ana khairukum aban aku na in sareyaw-reyaw rin kanuyan nakawak ama iwan tuan. Biar itu mga umat. Kawat ni Zad. Mari kita faamun nasab ni. Supaya keingatan ta. Din Nabi Muhammad sallallahu nasab niya dan amak niya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sina baita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam long niya ana Muhammad ibn Abdullah. In aku hi Muhammad anak hi Abdillah. In Abdillah anak hi Abdul Muttalib. Tumtumani. Inagi sin Nabi Muhammad in aku hi Muhammad in amakku hi Abdullah in Abdullah amak niya Abdul Muttalib. In Abdul Muttalib anak si Hashim in Hashim anak hi Abdul Manaf in Abdul Manaf anak hi Qusay in hi Qusay anak hi Kilab in Kilab yan anak Murrah, in Murrah anak Kinana, in Kinana anak Huzaimah, in Huzaimah anak Galib, in Galib anak Fihir, in Fihir anak Malik, in Malik yan in amaknya Mudar, in Mudar in amaknya Nazar, in Nazar anak Ma'ad, in Ma'ad anak Adnan. Oke na? In Adnan panubo sin Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam.
Artinya Nabi Muhammad nasubbat siya pa Nabi Ismail, nasubbat siya pa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan doon siya timurun din Nabi Allah Ismail. Ikasusulita tiyo-tiyo. Ikasusulita tiyo-tiyo. In halka si Nabi Muhammad. Kaulian na saan kita ninak maulud. Kita doon suway Nabi Yaun. In Nabi Muhammad, in katalbiya pa niya, nagmaulud nasa. Dito pa siya sulbi si Nabi Allah Ismail. Ang mapiyang anak ni Ismail. Dito siya. Nagselo si Maas Bawai. Law ni ikaw. Paakoy ka mo law na rin di. Lahat ka mula niyo. Bukunda sa ito din hakawayan si Maas Bawai Sarah. Bukunda. Ijin din Allah Ta'ala. Intanda sin kawayaan na sin Tuhan. Paiwod sila rin dito. Pero tungod in Jibril alayhi salatu wassalam pa Nabi Ibrahim sa imamur na. Law ni Ibrahim sakat kayo sinasabi ng anak mo, ikamu din na Palestina. Lalong si Manisa. Dahil sinampag-angkat nila. Dahil ang Palestina harap pa Makkah, way ruon dangat, way kahuy, way watu, way ista, way katantiya panjani, piya ngayon nila ha Jibril in Nabi Muhammad. Nabi Ismail alayhi salatu wassalam. Law nga Jibril injil hahuna. Long si mga manuk-manuk, o Ibrahim, Jibril, panaugan na Ismail yan, di kamu. Kami na mag-ipat kaniya. Kami na magjaga kaniya. Pangayoon, singkatan, piyapan dari bang maling Ismail doon kanila. Betad to. Karena yad turito in kahinapusan Nabi. Hasul bisin Nabi Allah Ismail. Way ragat, way ista, way watu, way kahuwi katan. Pangayoon nila Jibril. Papanauhod Ismail, pahulaon doon kanila. Sila ni mag-ipat, mag-ayupot katan. Sabab kahatihan na singkatan, doon kanya palahirun sintuhan in Nabi Rahmah. Amunay Nabi Muhammad SAW. So mga wala kihandak sin Allah Ta'ala tiyungot pakatan na ngayon. Sahingga matong sila pa Makkah. Inagi si Jibril, injil hahuna. Naog na kauriha ini, o Ibrahim. Inagi si Ibrahim, anjil hahon na. Diha ini mo kami panaugong pahulaon. Sinula, way runda tao, way runda kahoy, way runda kata, way tubig. Diha ini. Huulong niya diha ini kami panaugong sin Allah Ta'ala. Pahulaon. Na sa hingga kiandak, din doon simulig in Ismail, din doon palahilon sin Allah Ta'ala in Nabi Muhammad SAW. Long hipno kasi, mayroon long niya piyapan dari sintuan, wag malengkan kawayaan nila doon lumahil kanila in Nabi Muhammad SAW. Makuyaging kataan, mayroon pa. Yung nanasan kita, ahulan na kita. Yan to pangkat si Nabi dahin ha uno niya, dahin ha ama niya. Apa doon na saan pati po isubatin ang apo si Nabi kay napusan. Amun apo niya natud kay napusan, isubatin. Ahulian na. Siyawas. Pangkat niya rin na inak niya. In Nabi Muhammad, in inak niya hi Aminah. In Aminah, anak siya babae hi Wahab. In Wahab, anak siya hi Abdumanap. In Manapyan, anak hi Johra. In Johrayan, anak siya hi Kilab. Ang kaapo sila ikauno. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan tim pangkatan si Nabi Muhammad dahin ha uno niya. Dahin ha ina niya. Di na kita magpusul biya di pag-asaw pagkatan niya. So punta na sadya. Mari kita papagburus. Mari kita papagburus si Aminah. Ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asada kaingatan na si mga bata sa kanat Aminah lamma hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In kaaunan ni Aminah tatkala nagburus siya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namung siya inagi niya ma sa urk. Wayruun long na kananaman. Simmasa nagburus ako Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga bugat pamaranan, iban lama, iban sakit, kinudan. Magiya simpagkana naman si mga kababaihan.
Adinya in Aminah nagburus han Nabi Muhammad bukom biya si pagburus singkatan babae. May tanto siya. Sabab in siya yari halak sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena in biya burus niya amunaw ning pangbuk singkatan biya panjari sin Allah ta'ala. Dan sabab itu yari halak in Nabi Muhammad nalafay in Aminah. Yang nyala sila sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sata in ahin si masa nagburus siya au mga magdatungkan. O magdatungkan niya mga kanabihan. O ni maksud si mga kanabihan magdatungkan niya. Karena in Aminah nagburus siya Rasul sallallahu nawapat na in banan niya. Hati niya di manjari imbawai namudlay magburus magkasusahan. Amay-amay kan dari may upang inikwan di manjari imbawai bang siya namudlay nagburus di siya manjari magkasusahan. Inamin na nagkasusahan siya. Ba't siya pulang? Labi mga kataon na sila, nagambukiwan siya ng pila, nawapatin ng pila. Kati na ko mga kataon pa yan. Hati niya, yung pa yung lasa, natiwo, wayong pa biya na, bagibarat mga baso, wayong pa, timu nga yung lasa yan. Wala pa nahipo, wayong. Nasa kaliwala pa nahipo, nabutas na in Abdullah. Dahil kaniya, nawapat na. Manday nawapat yato, minsan ang buok si, wayroon, yagin niya amin na. Sa tain siya, nawapat, inamin na nabuhos. Hati niya halong bukat, ini para saan, bukod masan natin para saan niya. Na hati niya, nawalo nagkasusahan, naduwain susan niya. Masusa si habalon niya, iwan masusa siya singkahalan ni Injew Burus. Dahil nasarap yato, para tungkol sin Allah Ta'ala, maong kanya, yung mga kanabihan. Buyukon sin Allah Ta'ala, yung mga kanabihan, kanya-kanya si kanan. Bakit doon magtukan niya, uning maksud, langanun siya. Langanun sa singkatan kanabi-nabihan, asupaya malawa induk kanya. Hawalun niya, iwan di siya magkasusahan, hawata yaun, bang yaun lumagpo, imbata, sata, mag-anak, isintawahun niya. Isiniwan niya, way. Bukod dia sinama sa tabi ako na matao din ni Kwanta ini. Aw mga center, aw mga kuwa magtawa. Muna-muna yung dumatong-matong kanya, anak amunin ako tayo Adam alayhi salatu wassalam. Ini karwa, Nabi Idris, ini katu Nabi Nuh, ini kawapat Ibrahim, ini kalima Ismail. Ini kaunong Nabi Musa, ini kapitu Nabi Daud, ini kawalu Nabi Sulaiman, ini kampo Nabi Isa alaihissalam. Tiap-tiap sila dumatung-matong ini iwan singkap tangan nila mareyaw katahan. Hati niya paglangan-langan iwan babantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay kung masusah ya Aminah ay ari imbaranmu karena wayruun na ini manusia lari marayaw, palahilun sin Tuhan, dahin sin bata, halong sin tiyan mo. Amo na yan, impangmu, singkatan, piyapan jari sin Tuhan, iwan in siya, Nabi, palahilun sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasa mo tunta, kahit na po saan singkatan ka Nabi-Nabi niya ito, wa kullu wahidin minhum yaqulu laha idza wada'ti fasabnihi Muhammad. In siyang Nabi yadto katahan siwu-siwuin kabtangan nila. Bang lumahir na hipag anak mo na imbata yan, amay-amay iwut-iwut ngani imbata yan di Muhammad. Ngani imbata yan di Muhammad. Ada po ni Nabi Muhammad wala pa silimahin o naharangan niya. Nyawa pa siya tangangan na si Azal. Nasusulat na nga niya katan piyapan dari sintuan Rabbul Alamin haaras hasurga akatan. Nakakasusulat na siya. Ingat. At kala
dumating na in masa pag-anak si Musa na Isab in Amina. Bang siya mag-anak, isi magsalimpak kanila. At yan yung magsalimpak yan. Isi mamanday kanila. Iwan long niya, isi iwan ko, isi matawag ko. Ba't sa'yo mag-anak yan, masikpi. Asa may wait sin Allah Ta'ala. Ang kanin Tuhan nagwasihat, ang mga kato, yung kaanakan, tungod parwa maas, labi o na paina. Wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi am. Nagpatungtong, nagwasihat in Allah Ta'ala ang mga kaanakan, tungod paina. Parkala uno, sin amun panagnaan pagburusya tu, tumagna din hakalama, mabut tumugtog pagkalama. Yeah. Na nakasusahan siya, isi magsalimpak kanya, isi mamanday kanya, isi matawag niya, isi maiwan niya. Dahil nasawap yan to, parahan siya sin Allah Ta'ala, mga babae pilihan, pang mga babae hamasa nila, babae din halong sinsuga, amunahi Asia iban himanya. Mamanday hamasa pag-anak hi Amina, tata yunyugan si mga biradal. Yunyugan si mga biradali, in dua babae pilihan. Dan sabab yaitu, simon sila palombay, nasablaw sin ilaw, sin sahaya, sin lingkat, sin pamayhuan, sin mga biradali, inlaw bay iamin. Laong si mga sila ini mangisa hawak to yan di matungin dua wawain iban si mga biradali iban sahaya lando nalawa dahil hapanganal hi Amina in siya mag-anak sahingga nalawa kaning kasusahan sahingga limahil Nabi Muhammad wayroon kaya na naman niya mga limahil ng Nabi Muhammad. Amuren kita niya paglayan si Nabi Muhammad, amun sa hayayat to, miyagad hapaglayan si Nabi Muhammad sallallahu. In masaksin sa hayayat to, ianak siya Makkah, imabot in sawan niya, pahulak Syria. Pahulak Syria. Awak to limahil ng Nabi Muhammad sallallahu, na natanak in mga kasantu-santuhan. In kayo lialagahan, nalanalawain langan niya namiyaning siya. Nalarak in mga kapalas-palasan, si mga kasultan-sultanan, hawla Syria, hawla sa mga jimatuyat. Sata, in mga bituon, wala gimuwa, among bituon na pula, gimuwa hamasa kalahil si Nabi Muhammad sallallahu. Ang kanahawak tulimahin Nabi Muhammad, nahiluhala, in mga Yahudi, nahiluhala sila. Sada kakitaan nila na imbituon niya tugimwa, long niya limahin na in nabi kahinapusan, nabugto na long niya in pagka nabi din ha mga Yahudi. Diyan. Nabugto na long niya pagka na. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limahin siya pa dun niya, bukong biya simpaglahin katapata, iwan bukon siya biya simpaglahin si kataan ka nabi-nabi. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala siya limahin na, ukap imata niya bulat, imata niya, tata kyukuhulan na, nautod na yung pusod niya, na-Islam na siya. Iwan nakalapal siya. Naglapal siya, sinapal yan to. Secret na dyan. Secret. Ayaw na ako yan. Secret na dyan. Gamahan kita ito. Uruman ka mo. Nakalapal siya, sinapal yan to. Oh. Akan aku lang kung iman, sinapal to, kana wala di lapal to, yan kripto. Paglahir niya, siya umupo sa si mga malaikat. Dia sa si malaikat, pag nakuraan si Jibril alaihi salatu wassalam. Dia sa si mga malaikat, ampas siya, piyakuliling paalam malakut tindakan. Sambil pamampang, yahutan si Nabi Muhammad, sin waktu pag-anakkan niya. Sebab, piatawap siya pakatahan Allah.
Ikatan alam o malaikat niya. Lihat. Hawak to siya ini, via kulim si mga malaikat, via kunahan si Jibril, ingkatan si malaikat, hakatan via panit, timindog sila katan. Naguno sila, nag-asarakal sila, long sin kamaasa. Amo na yan sila, long sinamon na ginangkitab parjanji yan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Inya tukun bihat tu indak bus kalangan si malaikat, kaya wakuya tunin kan gobs. Bihat tu insuns, sinamun pag salawat, sindi ka. Bukun ka tu. Dari ko kata, biar din pag salawat si mga malaikat, biar ka tu, biar sinayundet tu, atau maluwi pa rin din. Inhatin niya, hilmat siya singkatan malaikat, hakatan sin amun ini tiapan jari sin Allah. Ba't sabab haati na iwang tahawi. Long niya likuli siya in malak. Ingkatan sin tiapan jari sin panaw malaikat niya. Ang kanay ko magpus-pus pengakuan katan yan. Arak-arak ko, kamayak ko. Yeah. Likuli siya in malak. Ingkatan uno tiapan jari au malaikat niya, au tubuh niya. Yeah. Nah, piatawap siya si mga malaikat, yang gunahan Jibril, pakatan alam piapan jari sin Tuhan. Nah, kan sawairun alam piapan jari sin Tuhan, inwairun pamandu sin Nabi Muhammad, inwairun Islam. Demikian, ini. Saruun doon, bialik siya magtuy painak niya. Ang bait na. Siya tiya tayak siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa siyum siya atuk-tuk niya. Siyum siya si Jibril alaihi salatu wasallam. Ampa in Jibril na may takkan niya. Artinya, nahinang na siya Nabi, biyaitaan niya in Nabi Muhammad. Artinya, kisah na si Jibril ang Nabi Muhammad sin waktu paglahir niya. Law na sin waktu sin paglahir mo, halimata kau, diarata kau. Iwan na siyum sin Jibril in tuktuk sin Nabi Muhammad. Iwan au lafal niya. Law niya kalabtul arda bin masariki wa magharibiha. Falam ajid rajulan afdala min Muhammad. Nakumbang ko na in dunia niya. Nakumbang ko na lang din. Nati si nakumbang, nalatag ko na yung dunya ini kata. Dahil habang nga masrik yan, singkatan masrik, iwan singkatan magrib. Wayroon na utau, usok, kawakan ko, 5,000 dayo rin si Muhammad. At na wayroon na marusa, 5,000 rin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kalabtul arda, min masarikiha, wa magharibiha, falam ajid, bani abin, afdala, min Bani Hashim. Demikian law niya nakumbang ko na yung dunya nalatag. Dahil hamasrik, pamagrib, wayroon nakawakan ko tubuanan ama labi mareo rin sin tubuanan sin Banu Hashim. Hati na Nabi Muhammad in Banu Hashim law sin kaywanan dahil dito naaw ng bangsa Quraish. Dahil Hashim na. Na, uspan siya siyong sin Jibril, ampa siya ampa imian in Jibril kanya. Law niya, anta ha'mi, anta yasi, anta taha, anta waliyun nufusil mu'minah, wa anta maulaha. Inagisin Jibril ha Nabi Muhammad, ikaw na ha'mi. Hati niya mo nga niya, harpun mukatay. Mukatalo sa Quran. Ikaw na lang niya ha'mi, ikaw na yasin, ikaw na hitaha, ikaw na in puntukan sin katan nyawa ginhawa na maratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasabab yan pinagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam min karamati inda Allah, dahil mga kamuliahan dahil na Tuhan limahil pa dunya nautod na inpusod niya iwan na Islam niya. Walam yara sawat siya.
Wairun long niya makita aurat ko minsan hambu. Wai makita aurat si Nabi Muhammad SAW minsan hambu. Awak tu siya limahil maripad niya. Amo yat pin kamuliahan si Nabi Muhammad SAW. Mga babae makapadurukkan niya. Dia kawak-kawak tu na ya mas. Saya bawa di timnya mga babae. Mga makapadurukkan niya iwan sin mag-ifatkan niya. Mga babae nakapadurukkan niya puas din kan ina niya. Ikaisa hisuay batul aslan niya. Nakapaduruk panagnaan na Nabi Muhammad SAW puasin pagpaduruk si ina niya. Hisuay batul aslan niya. In Suwaibatul Aslamiyah in siya daraapon sin amaun sin Nabi Abu Lahab. At tatkala nagsuy-suy Suwaibatul Aslamiyah habos niya Abu Lahab long niya limahil na in anakun in anak sin Abdullah lumahil na. Pag-ingat niya limahil na diang anak ng Nabi Muhammad long niya habihaon mahal di ka na kau. Sehingga na mahal di ka niya in Suwaibatul Aslam niya. At inakimuyan iya bujahan hawak tu limahil in Nabi Muhammad baripadun niya in tanda sin kuyag niya miyahal di ka niya hi Suwaibatul Aslam niya. Sampai nakapaduruk pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diha, mga umat Islam. Naangkan sa inaway na Lahab. Bang mabot din atlaw isni, ko aning pagtukul kaniya. Bang so paman tukul kaniya kapus, may nang nakon mga kasyaman. Nalaway ng po, sa kabilang isnin. At ining pagsaksak kaniya, adlaw-adlaw yan. Sa bang dumatong din adlaw isnin, kami no sa pagtukul yan to kaniya. May tatlo na minus, kaya nakimuyag siya hawak tulimahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittifakin katan ulama hamasa limahilin Nabi Muhammad in katan kakayaw-kayawan tiapan dyan sin Tuhan himuyag sila katan sin paglahil sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maita sa kahatihan na sin katan in Nabi Muhammad yaon Nabi manampul na sin lasa iwan ulong sin Allah Ta'ala. Malapay sila sin kasi iwan lasa yan. Sin panghindu sin Tuhan. Sababin siya rahmat. Nabi rahmat siya. Siya panjari sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kimuyag long ning katan buat malingkan hambuok dain wala kimuyag na susah. Sa nagtamungul siya. Amunin iblis. Nagsilawak siya. Nagsindilan siya. In magsindilan yan, katan sinto magsindi, bukun siya yugdan kakuyakan. Why tao yugdan kakuyakan magsindil? Magsindilan siya. Sa in, katan nagsindil, in kimugdan kanya kasusahan. Karukaan. Atin niya, amura in wala kimuyag, hapaglahi si Nabi Muhammad. Amura in iblis. Karena biyay taib no kasil hatitab niya, bidayawan nihaya. Biyay tak niya. Atina ini aranna. Arba aranna. Atina nagsindilan siya, nagsilawak siya, nagkarukaan siya, nagkasusas siya. Ang buok na rin dito, ang ulimahin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihan. Dan nasabab ito, kawajiban ng mga manusia. Katutan nila yung mga mariman. Pagdamab lang si mga sila maingat, mga ulama ka. Mahal ka rin katan masapya panjari sin Tuhan. Sawa wala dito masaya to di matong Islam. Mahal ka rin bulan Ramadan. Sa wala di matong dito in agama Islam. Ibang pangadatan. Wala limahin dito Nabi Muhammad sallallahu. Wairun na lang na lumabihal ka masandayin sin masakalahin sin Nabi Muhammad sallallahu. Unong yung katan masakal na limahil siya limahil na agama piag anak in katan piag anak in agama in pangadatan mareo in panghinduk mareo in kaadilan in paman in katan miagad siya paglahir si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Narin na sa mabiyat to, nanti si Nabi Muhammad SAW. Di ko rin mapalinarap niya. Aulong niya mga adlolong silang katahon yun. Alam mga katahon yan. Inna fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arrabulah. Jadi yung guru ko, baka pamutulog niya man. Lam niya, mga adlaw sinang katahon piyapan dari kayo sintuhan. Mga adlaw masafat, maus. Uling masafat iba maus. Amun pagtayma, iban pagtumbas, singkarayawas. Padagahan niya, ala ta'arradulah, ala fata'arradulah. Uno din yung kan jagahan siya. Inhati niya, iwot-iwot kaniyo, amay-amay kaniyo, jagahin niyo masayan. Waktu yan. Na imaulit masasa. Bukon siya makan, masa. Hati niya masa kalahir si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na waktu mahal ka? Biyan mga umat Islam. Na amuyan tuin, na hinang sawab gumaan in pagsiksa kan Abu Lahab hasawab sin kimuyak siya hawak tulimahil in Nabi Muhammad in kuyak niya mihardika niya in Suwaibatul Aslamin sehingga nakapaduruk pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hikaruan nakapaduruk kaniya bawa miskinan in hula nila kyug dan butuh amuna hiya limatus sa'diyah. Ibarakat sinamun ini si Nabi Muhammad. Nah, kita dibarakat. Karyawan. 5 hari Nabi Muhammad SAW imulan inhula. Angkan nakasakupan ko. Labi ulan na dito si buhay. Wayrum pag maulud inway ulan. Kasap ini kamasahan ko. Way. Kadato mulan karena hawak tu inna wala pa limahil yug dan gutumin ambuk kauman ambuk hula amuna in balusan 5 ilin Nabi Muhammad habarakatnya imulan in hula timuin katanda nubu in mga makayuk timampu in taga sakit kaulian kataan in kuil in saril nalawain kakuil iwan kasari nahinang sila tao mabuntul diha hambok na yalang utusan dia sabab in unta nila pinakamaluming din hakataan sila yung una tumulak sila in kaulihan dumatun mahiway ni nakanila maling Nabi Muhammad SAW kaya na po sa nabata kaya na wayruun mata kumawa ang Nabi Muhammad may takakan singkatan ni namin na miskin. Ada pun yang gawi singkatan mga kababayan si mga wanalina lumunmat maglag kawianan maglag sila kawianan sakali laway-lawayan singkatan ni Nabi Muhammad SAW karena wayruun hikapamayan sin amin na karena miskin kaya biinin halimatus dia karena lumalumingin sa sakatannya nalong nyaramong biyakato umuwi kita ay mararata pareho pa siya umuwi ang marata may ni pagka nila Nabi Muhammad sila inhaulian din nakatan sakali sila sabihin di matung muna rin nakatan ikatan sila bayan yan tahay na wasa atin niya hawarakat sin paglahi si Nabi Muhammad nalanaig in buto naing akan natulong ni imam ini suyutikan to kami siyo isisulong niya in manglagbo ang Nabi Muhammad man hayya ata'aman wa jama'a ikhwanan di kurad to katuntuman katan sabda isisilong niya maghanda pagkaun salta mamun siya tao way maksud niya magbasa sinamong pagmaulod sa Nabi Muhammad iiksin Allah ta'ala yung gutom niya iban mga bala yan iban sinduga ipa mataod pa iiksin Allah ta'ala habarakat sin Nabi Muhammad sallallahu. Nah, intanda si barakat si Nabi Muhammad, dia lihat matusa dia sakitan di hambuk duruknya. Hasamantara narani lain ni Nabi Muhammad batu naipat in kambing way bulbul, bulbul mo. In kayuk timambu. Kata ni yauli anin sakit. Barakat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, naman kamu di mabulul na bayat yung kata
Bunda kamiin kalawaan barakat kamurahan. Amo yadtuin hikarua nakapadurukan niya hialimatus sa'diya. Si Manang hialimatus sa'diya kulang lebih 4 tahun halauman niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasin 4 tahun iulit siya matukan Aminah. 2 tahun na naipati Aminah, nawafat nahi Aminah. Wasin pagtibaw nila madtu papumul hiamak ni Madinah. Pag-uwi nila doon haabwa nawafat in Aminah. Minui in Nabi Muhammad in iwan niya hi Ummu Aiman, iwan jin apu niya hi Abdul Muttalib. Inna kaipat sin pagpuas sin kailu sin Nabi kawapat sin inak niya inna ipat kani siyo hi Ummu Aiman. Hi Ummu Aiman inna ipat han Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala nawafat na in inak niya in umur niya 6 tahun. Pag-uusya to sin 2 tahun baru tahun nawafat na in apu niya hi Abdul Muttalib. Wasin 8 tahun in nagipat kaniya na amuna in amaun niya hi Abu Talib sambil siya na hinang Nabi, sambil siya na hinang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghrib na ito. Oh. Nah. Kaya napusan. Aun mataon mga kasais sin Nabi so hambuk sadya. Hambuk na mga sifat sin Nabi Muhammad pagsulat sinan niya. In Nabi Muhammad sallallahu tumtuman niyo. Tumtuman taniyo mga kaanakan. Nakasulat ingan sin naghakatan siya pa niya. Nakasulat. Ang buok masa nakawak batuin Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pag kita na sing batuihan, aon nakasulat 4 kamistal hawat wiyat. Hambuk na 4 long niya ana Allah. Innani ana Allah. Muhammadun Rasulullah. Nakasulat hawat. Nakasulat hakatan ingan sin Nabi Muhammad. Akarahon-daunan nakasulat ya, tungtuman. Wairuun ngan nakasulat hakatan, nakasupatangan sin hakatan, kakayaw-kayawan, amura ingan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno kalangan mo bato, kahoy, bang dapat, kuwasin pag bismillah mo, pag salawat kau na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kamaasan tanakaw na, nakaunay panghati nila, sumawala na si Jala, kaingatan. Mawarakat sila, bang sila magkadahon kahoy, mga palian, inhipagpanipok nila lahunay. Kawaon nila indahon lahunay yan, hipagpanipok, hipagtapal hapali, bukon laring, bukon 5. Inhipagawa nila simul. Utupon nila iwan simul nila. Unin masahon nila. Allahumma salli ala Muhammad. Metad to. Kaya na nakaunay panghati nila. Nakasulat harahun niya ingan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na murah-murahan tugtog na sa jarito. Asal na aw padua guru. Magsalasay. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yung kanina sa ikat-ikat at kamajian ambok urusin kita niyo na asada ang papuas isa ang 2 guru pa papuas isa yaon yung sumuno dumil kato kamajian isip dan lalir ini napusan muna yung kalasan si kita niyo si Burhan buwasan sa Allah subhanahu wa ta'ala magbalik mal kita niyo mari. Baru jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik man kamu. Nanti na po siya na balik.
Yung nga mag-MC, oh. Ay, sumakit yung dagat ko, boss. O pa na.